మన తెలుగు విలేజ్ టీవీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ నమస్కారం. ఆషాఢ మాసం అనగానే బోనాల జాతర మనకు గుర్తుకొస్తుంది. బోనాలు స్పెషల్గా గుర్తుకొస్తాయి. తెలంగాణ అంటేనే బోనాలు, బోనాలు అంటేనే తెలంగాణ మొత్తంలో బోనాలు ఈ నెల మొత్తము పెద్ద ఎత్తున జరుగుతాయి. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్లో అయితే గోల్కొండ బోనాలతో మొదలుకొని బల్కంపేట ఎల్లమ్మ బోనాలు, జూబ్లీ హిల్స్ పెద్దమ్మ బోనాలు, ఈ విధంగా హైదరాబాద్లో చాలా బోనాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. బోనాలలో ప్రత్యేకంగా పోతురాజుల ఆటలు ఇవి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. జోగునీల డ్యాన్సులు, బోనం ఎత్తుకొని వారు చేసే నృత్యాలు చాలా చూడముచ్చటగా ఉంటాయి, పెద్ద ఎత్తున జరుగుతూ ఉంటాయి. అందులో క్రమంగా మన మంచిర్యాల జిల్లాలో శ్రీ గాంధారి మైసమ్మ అమ్మవారి బోనాల జాతర జరుగుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఈ ఆషాఢ మాసం మొత్తము ప్రత్యేక పూజలు జరుగుతాయట. ఇప్పుడు ఉదయము అభిషేకం కానుంచి అభిషేకము, అలంకరణ, నిత్య పూజలు ఇవన్నీ ఏ విధంగా జరుగుతాయి అవన్నీ ఇప్పుడు నేను చూపిస్తా, ఈ వీడియోలో చూడండి. అదేవిధంగా ఇక్కడ వాహనాల పూజలు చాలా పెద్ద ఎత్తున చేసుకుంటారు. ఇక్కడ మంచిర్యాల జిల్లాలోని భక్తులు అందరూ ఇక్కడికి వచ్చి వాహన పూజలు చేస్తారు. అమ్మవారికి ఏటలు, కోళ్ళు ఇవన్నీ కోసుకొని అమ్మవారికి మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు. ఇప్పుడు రాబోయే ఈ నెల 22న ప్రోగ్రాంలు జరుగుతాయి. అదేవిధంగా 27 తారీఖున చండీ యాగం జరుగుతుంది, ఒక్కరోజు చండీ యాగం. ఆ తర్వాత 29 తారీఖు రోజున పెద్ద ఎత్తున బోనాల జాతర జరుగుతుంది. ఈ బోనాల జాతరకు భక్తులందరూ, మన మంచిర్యాల జిల్లాలోని భక్తులందరూ వచ్చి మీ మొక్కులు చెల్లించుకొని ఈ జాతరను విజయవంతం చేసి అమ్మవారి కృపకు పాత్రలు కావాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాను. మన తెలుగు విలేజ్ టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్ తరఫున మనస్ఫూర్తిగా భక్తులందరినీ కోరుతున్నాను. महालक्ष्मी महाविष्णुस्वरूपिणी श्री गांधारी वीसम्म देवताभ्यो नमः। वेदोक्तदिव्य हरिद्रा आचूर्ण स्नानं समर्पयामि। हरिपञ्चामयानित्यं देवी कल्याणदायिनी सौभाग्यं वरदानित्यं प्रपदाहरि वल्लभे महाकाली महालक्ष्मी श्री गांधारी वीसम्म देवताभ्यो नमः। हरिद्रा आचूर्ण स्नानं समर्पयामि। कुङ्कुमाभिलेपनम्। ओम नमस्ते सिद्धसेनानी आर्ये मंदारवासिनी कुमारी कालिका पाली कपिले कृष्णपिंगले भद्रकाली नमस्तुभ्यं महाकाली नमोस्तुते चंडी नमस्तुभ्यं तारिणी वरवर्णिनी कात्यायनी महाभागे कराली विजये जये शिखिविंचध्वजधरे नानाभरणभूषिते अट्टशूल प्रहरणे खड्गकीलकधारिणी गोविंद्रस्यानुजेष्टे नन्दगोपकुलोद्भवे महिषासुप्रिये नित्यं कौशिकी पीतवासिनी अट्टहासे गोकमुखे नमस्ते स्तुर्रप्रिये विशाखाम्बरी श्वेते कृष्णे कैटभनासिनी हिरण्याक्षी विरूपाक्षी सुदूराक्षी नमोस्तुते वेदश्रुति महापुण्ये ब्रह्मण्ये जातवेदसे जम्बूकरगचैत्येषु नित्यं सन्निहितालये त्वं ब्रह्मा विद्यानां महानिद्रां च देहिनां स्कन्दमातर्भगवते दुर्गे कान्तारवासिनी स्वाहाकारा स्वदा चैव कालाकाष्ठा सरस्वती सावित्री वेदमाता तदा वेदाङ्गमुच्यते सुदासित्वं महादेवीं शुद्धेनान्तरात्मना जयो भवतु मे नित्यं तत्प्रसादनाजरे कान्तारवयुर्गेषु भक्तानां चालयेषु सा नित्यं वसति पाताले युद्धे चेसिधानवां त्वञ्जन्मिनी मोहिनी च मायाहीं श्रीसदेव च संध्या प्रभावती चैव सावित्री जननी तदा तुष्टिः पुष्टिः दुर्दीप्ति चन्द्रादित्यविवर्धिनी भूतिर्भूतिमतां शङ्के वीक्षते सिद्धसारणैः श्री महादुर्गा देवताभ्यो नमः। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नमः। श्री गांधारी मैसम्म देवताभ्यो नमः। ओम महातपस्विन्ये च विद्महे ग्रामदेव्ये च धीमहि तन्नो गांधारी प्रचोदयात्। ओम महादेव्ये च विद्महे महिमान्विताय धीमहि तन्नो कोशम्मा प्रचोदयात्। ओम महादेव्ये च विद्महे संतानधाये च धीमहि तन्नो नागेश्वरी प्रचोदयात्। ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमार धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ओम महादेव्ये च विद्महे गिरिपुत्रे च धीमहि तन्नो पार्वती प्रचोदयात्। ओम महादेव्ये च विद्महे विष्णुपत्न्ये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्री गांधारी मैसम्म देवताभ्यो नमः। इति क्षीराभिषेकं समर्पयामि, नदीस्नानं समर्पयामि, नारिकेलस्नानं समर्पयामि, परम पवित्र जलप्रोक्षणं समर्पयामि।
आर्घ्य स्नानं समर्पयामि मधु स्नानं समर्पयामि नानाविधां पवित्र जलप्रोक्षणं समर्पयामि पुष्पाभिषेकं समर्पयामि ओम योगां पुष्पां वेदपुष्पान् प्रजावान् पश्वान् भवति चन्द्रमापावान् पुष्पं प्रजावान् पश्वान् भवति महाकाली महालक्ष्मी महाशक्तिस्वरूपिणी श्री देवताभ्यो नमः परिमलपत्रपुष्पोदकस्नानं समर्पयामि आयुधे परायणे दुर्गाभवन्तु विष्णुधिराच्चन्द्रदेवादेवादेवी श्रीमन्महादेवताभ्यो नमः परिमलपत्रपुष्पोदकस्नानं धारयामि वेदोक्तदिभ्यः साक्षादिभ्यः नारिकेलफलस्नानं धारयामि कोब्बरिकाय कोट्टंడి अपला पुष्पा आयात पुष्पिनी बृहस्पति वसोजस्थानं चण्डकं सह श्री 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 गान्धारी देवताभ्यो नमः नारिकेलस्नानं समर्पयामि ओम आपो इष्टामयो भुवहस्तान भूर्जे ददातना महीरणाय चक्षसे योगस्य पदमोरसः तस्य भागीति अनः उषगीरिव मातरः तस्मा अरण्यमामुनो यक्षयाय चिन्नदा आपोदतिनीरताचनः श्री महागान्धारी देवताभ्यो नमः दुर्गा देवताभ्यो नमः चण्डिकाफल देवताभ्यो नमः श्री चक्र अधिष्ठान देवताभ्यो नमः आवाहित सकल स्वस्तिर्मानशीभ्यः भूतिन्दुगादके शर्मास्तु देवते चतुष्पदे ओम शान्ति शान्ति शान्तिः महाकाली महालक्ष्मी महाशक्तिस्वरूपिणी श्री गान्धारी देवताभ्यो नमः साक्षादिभ्यः पंचामृतस्नानसिद्धः शुभोदकदिव्य नमस्काराणि नारायणामि मंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते ओम पद्मप्रिये पद्मिनी पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले तत्पादोद्भं मयि सन्निधस्वाम् यासा पद्मासनस्था विपुलकदले पद्मोत्तरायताक्षी गंभीरवर्तना विस्तनभ्रमिता शुभ्रवस्तोत्तरीया लक्ष्मी दिव्यर्गजेन्द्रिये मनगस्ताविता ये मुखमयीं नित्यं सा पद्महस्तां मम श्री सर्वमाङ्गल्ययुक्तां लक्ष्मी क्षीरसमुद्रासनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूत समस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्ष लब्धरुपेन्द्रङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यविक्रमीं सदा वन्दे मुकुन्दप्रियां सिद्धलक्ष्मीमोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मी वरलक्ष्मी च प्रसन्नमो सर्वदा वरं कुशोपासमवेदुद्रां गर्वहन्तीं कमलासनस्तां भालार्ककोटिप्रतिभां त्रिनेत्रं ध्रेमम्बां जगदीश्वरीं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते ओम दुर्गा देवताभ्यो नमः श्री चक्राधिष्ठान देवताभ्यो नमः आनंद कर्पूर दिव्यमंगल नीराजनं समर्पयामि हर नम पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो पुंडरीक वरद गोविंदो हरि आंजनेय वरद गोविंदो हरि श्री महागांधारी देवता महालक्ष्मी महाशक्तिस्वरूपिणी श्री गांधारी देवताभ्यो नमः वेदोक्तदिव्य हरिद्रा चूर्णस्नानं समर्पयामि हरिपञ्चामयानित्यं देवे कल्याणदायिनी सौमहाक्षं वरदानित्यं क्रमदाहरिवल्लभे महाकाली महालक्ष्मी श्री गांधारी देवताभ्यो नमः हरिद्रा चूर्णस्नानं समर्पयामि कुङ्कुमाभिलेपनं
ओम नमस्ते सिद्धसेनानी आर्ये मंदारवासिनी कुमारी कालिका पाली कपिले कृष्णपिंगले भद्रकाली नमस्तुभ्यं महाकाली नमोस्तुते चंडी चंडी नमस्तुभ्यं तारिणी वरवर्णिनी कात्यायनी महाभागे कराली विजये जये शिखिविंचध्वजधरे नानाभरणभूषिते अट्टशूल प्रहरणे खड्गकीलकधारिणी गोविंद्रस्यानुजेदेष्टे नन्दगोपकुलोद्भवे महिषासुप्रिये नित्यं कौशिकी पीतवासिनी अट्टहासे गोकमुखे नमस्ते स्तुर्रप्रिये विशाखाम्भरी श्वेते कृष्णे कैटभनासिनी हिरण्याक्षी विरूपाक्षी सुदूराक्षी नमोस्तुते वेदश्रुति महापुण्ये ब्रह्मण्ये जातवेदसे जम्बूकरगचैत्येषु नित्यं सन्निहितालये त्वं ब्रह्मा विद्या विद्यानां महानिद्रां च देहिनां स्कन्दमातर्भगवते दुर्गे कान्तारवासिनी स्वाहाकारा स्वदा चैव कालाकाष्ठा सरस्वती सावित्री वेदमाता तदा वेदाङ्गमुच्यते सुदासित्वं महादेवीं शुद्धेनान्तरात्मना जयो भवतु मे नित्यं तत्प्रसाद्रनाजरें कान्तारवयुर्गेषु भक्तानां चालयेषु सा नित्यं वसति पाताले युद्धे चेसिधानवां त्वं जन्मिनी मोहिनी च माया हीं श्रीसदेव च संध्या प्रभावती चैव सावित्री जननी तदा तुष्टिः पुष्टिः दुर्दीप्ति चन्द्रादित्यविवर्धिनी भूतिर्भूतिमतां शङ्के वीक्षते सिद्धसारणैः श्री महादुर्गा देवताभ्यो नमः महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नमः श्री 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 गान्धारी सम्मदेवताभ्यो नमः ओम महातपस्विन्ये च विद्महे ग्रामदेव्ये च धीमहि तन्नो गान्धारी प्रचोदयात् ओम महादेव्ये च विद्महे महिमान्विताय धीमहि तन्नो पूषम्मा प्रचोदयात् ओम महादेव्ये च विद्महे सन्तानधाये च धीमहि तन्नो नागेश्वरी प्रचोदयात् ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ओम महादेव्ये च विद्महे गिरिपुत्रे च धीमहि तन्नो पार्वती प्रचोदयात् ओम महादेव्ये च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्री 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 गान्धारी सम्मदेवताभ्यो नमः इति क्षीराभिषेकं समर्पयामि नदीस्नानं समर्पयामि नारिकेलस्नानं समर्पयामि परमपवित्र जलप्रोक्षणं समर्पयामि अर्घ्यस्नानं समर्पयामि मधुस्नानं समर्पयामि नानाविधां पवित्र जलप्रोक्षणं समर्पयामि पुष्पाभिषेकं समर्पयामि ओम योतां पुष्पां वेदपुष्पान् प्रजावान् पश्वान् भवति चन्द्रमापावान् पुष्पं प्रजावान् पश्वान् भवति महाकाली महालक्ष्मी महाशक्तिस्वरूपिणी श्री देवताभ्यो नमः परिमलपत्रपुष्पोदकस्नानं समर्पयामि आयुधे परायणे दुर्गारोहन्तु विष्णुधिराच्चन्द्रदेवादेवी श्रीमन्महादेवताभ्यो नमः परिमलपत्रपुष्पोदकस्नानं धारयामि वेदोक्तदिभ्यः साक्षादिभ्यः नारिकेलफलस्नानं धारयामि कोब्बरिकाय कोट्टंడి अपरा पुष्पा आयात पुष्पिनी बृहस्पति प्रसोदस्थानं चण्डकं सह श्री 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 गान्धारी सम्मदेवताभ्यो नमः नारिकेलस्नानं समर्पयामि ओम आपो इष्टामयो भुवहस्तान भूर्जे ददातना महीरणाय चक्षसे योगस्य पदमोरसः तस्य भागे देनः उषगेरिव मातरः तस्मा अरण्यमामूलयक्षयाय जन्मदा आपो नदीयताचनः श्री महागान्धारी सम्मदेवताभ्यो नमः दुर्गा देवताभ्यो नमः चण्डिका देवताभ्यो नमः श्री चक्र अधिष्ठान देवताभ्यो नमः आवाहित सकल स्वस्तिरमानशीभ्यः पूर्वबिन्दुगादके जन्मास्तु देवते चतुष्पदे ओम शांति 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 महाकाली महालक्ष्मी महाशक्तिस्वरूपिणी श्री गान्धारी सम्मदेवताभ्यो नमः साक्षादिभ्यः पंचामृतस्नानसिद्धः शम्भोदकदिव्य नमस्काराणि धारयामि ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ
साधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। ओम पद्मप्रिये पद्मिनी पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले तत्पादोद्भं मयि सन्निधस्वां यासा पद्मासनस्था विपुलकदले पद्ममुद्रायताक्षी गंभीरवर्तना विस्तनभरमिता शुभ्रवस्तोत्तरीया लक्ष्मीर्दिव्यैर्गजेन्द्रियैर्मणिकस्थापिता ये मुखम्भिः नित्यं सा पद्महस्तां मम श्री सर्वमाङ्गल्ययुक्तां लक्ष्मी क्षीरसमुद्रासनीयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूत समस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्ष लब्धविर्मेन्द्रङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यविक्रमीं सदा वन्दे मुकुन्दप्रियां सिद्धलक्ष्मीमोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मी वरलक्ष्मी च प्रसन्नमो सर्वदा वरं कुशोपासमवीरुद्रां गर्वहन्तीं कमलासनस्तां भालार्कुकोटिप्रतिभां त्रिनेत्रं ध्रेमम्बां जगदीश्वरीं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। ओम ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇలాంటి నా మరిన్ని వీడియోల కోసం నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. మరొక వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ.